Salamat. Room 4. Finally. Hi, thank you so much. So, ang nag-recommend ang mga pajak driver sa port. Yeah, it's not bad for 300 pesos. Maglakaw-lakaw, manghihapon ko. Higo lang ako matulog. Nag-prepare sa ako. Hi! Welcome to Iloilo City! Good morning, Iloilo! First stop na ako for today is Plaza Libertad. And it says 12 minutes walking, 36 degrees Celsius. Lakad-lakad lang. I heard someone said, hala, vlogger siya. Wow. And support na inangutan na sa akin na, Ma'am, vlogger ka ba? I said, no. I vlog for fun lang po. So, hindi na pag-ingon niya, yes po. Opo, for 5 years. It's okay to promote, Ma'am Pod, pero wala ko yung confidence mag-promote. Nagpatunga na ako ganina, auntie. Nag-walk lang ako 15 minutes and nan ako sa Plaza Libertad. Maglibot lang ko dire. The church may back. Payapa ng Iloilo ni. Mangita kong kapangutan-an kung saan pag-atog mo church. Kumuha na siya akong next destination. No? Paano magpunta ng Molo Church? Sakay ka, Ariel? Salamat. May entrance magsulod. Wala. Pwede rin mag-video. Salamat. It's my third stop, Esplanade, Iloilo. Dili lang isa akong napangutan-an. Ang mga Ilonggo, they prefer Tagalog than Bisaya. Mas makasabot sila sa Tagalog compare sa Bisaya. It's my day 13 backpacking. Wow, mali siyang cherry blossom na ilang ganoon. Uy, naano mo ko sa kaduluduluhan ng kalibutan. Tagloyan na ang beshi nyo. Dili ako pa ni ma-upload. Maybe after 1 year. Sure. Festive Walk Iloilo. It's my 4th stop. Laruin? Oo. Sabay kayo doon. Okay. Dapat Sunday, tour na ako. Karon Monday, April 22. Dapat gahapon, April 21 akong tour but nag-cancel last minute. And salamat pa rin ang tour nga ako. Soft lagi ang transaction. Good morning. And it's third stop. Ganda ng tubig, grabe. Sobrang init me. It's my 14 days backpacking here. I don't know, may nakita akong spot me. We have an hour to take picture here. After that, mag-lunch naman. Okay, bye! Look at the here! Si Oy! Ay, dili mahimong Oy! Okay nga ni, kagwapa ang dagat ni! Ang ganda ng tubig! My last day of backpacking. I'm so grateful na naka-experience
Tractan lines! Dalawang tubig ni. I'm so grateful. Thank you, Lord. Thank you sa opportunity. Thank you sa guidance. Sa paglaon-laon na ako sa akong safety. Thank you naka-experience maging ani ng mga dagat. Like, Iloilo, guwapa kayong dagat sa Iloilo. Good morning mga bebs! This is my place. 4 days, 3 nights. Here in Iloilo. Toilet is common. Bawal sa mga maselan ang mga iani na place. But for me, kaya nag-save man ko and I always go out. It's okay. Back to reality. And nangutan ako, 3 transfer. Ungka Terminal, Santa Barbara, and then airport. With my 10 kilos. Backpack. Okay. Double check. Okay. Wallet. IDs. Phone. Okay, all good. Now, mag-check out ko sa port. Salamat. Dito na po ba yung paano? Pa Santa Barbara? Salamat no. Airport. Airport? Nasaag na po ni. Ang flight kay 10 a.m. and it's 8:30 a.m. What if mag-grab ko? Amo tagahato sa sa van basta nilagpas ko ansi like 10 kilometers akong gilagpas. It's more fun in Iloilo. Feel safe naman ko sa Iloilo so dili na kay ko ga-worry. And I still have not enough though. I still have time. Check na ko sa Grab kung tagpila airport. Oh, it's 127 na lang. Noong pila ang pamasahe pa airport? 50? Sige. Lumagpas ako eh. Saan ako papasok doon? Okay. Salamat, Gid. Thank you. Finally. Good morning po. Saan po dadaan? Cebu Pacific. Ngayong flight? Dito. Tapos, thank you. Happy flight. Vlogger. No po. Okay. Finally. Sa taas. Third. Third floor. Thank you. Third floor. Touchdown. Dili ko magsakay palangihan. It's a nice backpacking. Ayun mga bebs. It was a nice experience. I went Mualbuhal, Siquijor, Dumaguete, Bacolod, Guimaras, and Iloilo for 15 days. I went 6 provinces this time. I hope next time longer stay. Yun lang mga bebs. See you for the next vlog.